Valeu. Rasa tiga noto tu dari soto turangan minta kita orang turangan ramas. Ina bingkai ni aku tambu, tambah nama mati tu rasa biwa kani bata kara ngole bata tu meninggai nama tera binani gua. Ibu bisa tiga ni siapa guna lantoka rokok balik. Dari warau nantu guna turangan. Nam boleh jadi ko. Kalau mata tiga nak kena kara nantu sobo tiga sini gua. Kalau mata tiga nak kati, kalau mata tiga nak kena sutabi tiga nak bulan ni bulan. Tapi kalau sudah tiga bincang dengan bulan mana? Indiana, sama sama engkau sana engkau ni lewu kaliu, amdo, dah sama lewu. Asyik lewu dendani mami bakilana numiro lama sarut ke mami bakabinak. Nah, ni saya cakap sana lelaki tu buat turangai, buat sombolong-bolong. Ano la chuchu control na tui dabutukia. Awana kobe bina automanda na bugni kana se wuchune la la matentu na sini bani sini kwa. Wato ke te chune la la ko na bugni vengara medan sini kwa. Do chune kana possible na wale na bini gobi na bugni la la matentu. Ni kwa kamdo na wakambo na no na dono kumosa weekenda awana wili ka tomanda na baswa balagi. Nagai ocho nagai wili kata kana nanto wasa. Nabas wambau si nanto wasu nanto ya sana watura. Ita mana na nanto wachi kana nagai kante cura na single sini kuah. Ya bus bola mana kontrol turana tuin dabutukia senior government officials, representatives from the Water Authority of Fiji, villages of Nalamba, ladies and gentlemen. Mutsugalabina and a very good afternoon to you all. It's indeed a great pleasure to be here in Namrangana this afternoon to officiate the commissioning of the Nalamba Village Rural Water Project. At the outset, I wish to convey my sincere gratitude to the traditional welcome accorded to the government team that are here for the commissioning ceremony this afternoon. I'd also like to thank the Water Authority of Fiji team, the Village Water Committee and villages who have worked tirelessly in making this project a reality. Ladies and gentlemen, access to clean water is not only a basic need of mankind, but a necessity to sustain all forms of life. Our daily lives revolve around the necessity of water. In recognition of this, the Fijian Constitution enshrines the right to clean water access for every Fijian, mandating government through the Water Authority of Fiji to give every person adequate access to safe and quality water. Fiji's 5-year and 20-year National Development Plan sets an ambitious target to have 100% access to safe drinking water by the year 2030. Currently, 78% of Fiji's population has access to safe, clean water, and government is optimistic that this target will be achieved as planned. It is government's intent that no one is left behind, particularly our rural dwellers in all provinces, including Namranga and Nagosa. In the last 5 years, government through the Water Authority of Fiji has allocated $6.2 million towards rural water projects in the province of Namranga and Nagosa. This has seen the implementation of 49 rural water projects within the province. The completion of these projects, including the one we are commissioning today, is a step closer towards meeting a national 100% water access target. Ladies and gentlemen, the construction of this water project has cost $193,000, and it is an investment we are happy to make, because from clean water flows many benefits that keep us more productive and more resilient to environmental hardships. To guarantee a clean and steady flow of water to the people of your community, there is a construction of a new 45,000-litre cement tank, the laying of pipelines, and installation of 15 standpipes and showers.
Ladies and gentlemen, every Fijian deserves to live with the security and happiness that only clean water can provide. The government has again and again made the extension of essential services such as water to our rural community a top priority. In this regard, government through the Water Authority of Fiji has set aside a total budget of $11.3 million for the 2019-2020 financial year to implement 32 water schemes in the rural areas around Fiji. Furthermore, Water Authority of Fiji through its rainwater harvesting scheme is distributing water tanks to non-metered areas. Since the inception of the scheme, Water Authority of Fiji has distributed more than 11,400 water tanks nationwide, of which 1,738 were distributed to the province of Nanunga Navasa. In the new financial year, a budget of $3 billion has been allocated to continue this scheme. To conclude, I wish to leave you with a message, and that is every drop of water counts. You will never know the worth of water until it is dry. So conserve water and use it wisely. Government has brought clean drinking water to your doorstep. It is your responsibility to ensure that it is put to good use. Sa chiku somana yabusa bola norola chiku na kontrola tuinda butikia. Hindi ne vale sesti matentu, vale sesti tamani wai. Chiku somana manindele budi tamani wai na sasavara. Chiku teke na kayo di sigani kuwa. Ni chiku na leni monua, nuntu korba turang ay napalpal ni chiku na turang kena marau. Mucho dalo bena. Kamaro teke di neveao. Ena no ko mai tigo na sigani kuwa, ne kena me maro taki kadala mi tigo kena na laga lewu, ni kena wanon roi na waisa sawa, ena no to korba turanga ena lama. Taumana baka obarta to mana chigo babi na chigo na bingarabi, o wanu asami kita be kena lala. O ngandre batala me babi na ke kena mata bosi ni waisa no Water Authority of Fiji, kena evaluate to chibarao. Ena kami sigani kuwa, wabi na kabi kemno na leli komite ni wai, nunto kor. Wabi tadi, untuk ita ni bulu na chiu nunto komite ni wai na nunto kor. Bulu na chiu nunto komite. Na wabi na tala wai lebe kemno na komite ni wai. Ke kemni keve sara ni wai tai vene kana karabi. Na daga lebe kasabe waga botu kana tai ena sigani kuwa. Turanga kena maraba. Kemina turang kita maraba na wai sama senga wala ngani dona KBP kena bula ni dona tamata tabasagaya na wai sama semata da veka bula todo veka bula deli buru ba do semati kenda batutu na wai sama na donde ya bani babulo ai viti ya bani babulo ai na rundundulu tirkatul viru kotoriki de vida na dodolo na lewe viti na sabato kai bedale ni mondo viti Doci governo dono ko na dono di tamata tabasagay tamata ya to le di matento viti kena waisa sawa kano ne tabi na matali tu me reda na tamata ke le viti me reda gun waisa sawa kana kapu ni tu e mo ana bola le viti ko na no debo ni babulo ole tu na ni babulo na tamata tabasagay ke le viti no to me ya do wana waisa sawa ya na bola le viti ko na matento no na kena wasanga chiku ya da na waisa sawa kena be mata hubali cancer eviti tu le ni matentu na lima kena rosa ngulna baki mayongo sena 5-year and 20-year Fiji National Development Plan et kotu kena takatele boya ena baki rosa ngulu tolu ngulu sabonga ngobe kena chin kantona baki le whatsa le chin kantona baki mesanda na mulu e sabsaba kena le eviti kena na tu go eviti levu kena tu lo ni bonua Yorna toka na vitau ni na basi tau na via na ke leviti na kapo tali to evo da sa munu wai so sabato da ke na leviti na manoko e vero da chico di vitu sabul kawal na pesete ele ni bondo eviti sa ra mundu chico na wai so saba ke bala se vo chico da ke na matentu na sanga me ga ba na chico na pesete ko sa vo chico me do virai na wai so saba ke na turan ke marama sanga ngandele di no me matentu ne rede me kakudi do in quelle dai kamenta ngunu waisa sawa kele kete na bulchi na matetu go viti go go bibi ve keda da tigo na tonda ko di korba balai da mbaki liba saúde mbaki liba sa teke besi vita tumo va ga ngata na matetu erote ni ono poi di $1 billion
Mengkarabi kina wasang mukeliwa na laka se project di kena wanondro ina waisu sawa ena nondo to ya sana mga turang o nanronga kena wasa naman di lima na bago mga bibigo ena tonda ko di korba balay baka na nondo chukchuwa turang to chige da singini kuwa na laka kela ko waktu kita kena sangai merawat na taketi nondo mundu waisu sawa kela di bibiti baka warta chubi kena taketi abagi rosa ngabulu tul ngabulu mga ngoitin kantone abagi Santang mundo ay sama-sama kaya lewi. Bagaimana na turang kena maraman untuk korban turang na lakan-lakan kena mentala itu kuat na itu na kena isa orang labu. Dua nandrau ke dia sanggup ketulu na $1 $193,000. Ada labu di labu tu dah bagangan tanah mati tu. Ada kena ewan nandrau na wesa sama untuk cucu turang. Na lakan-lakan lewu ko ako kena tarik tu na tangi simen debu. Karena di tawana evasa ngabulu kalima na untolu na lita niwai. Na kaya bakan tabore da paipo na lomi di korro, katlamba talai ki de tir kalima. Na paipo tu laki kaya paipo di si. Kaya ni turang kina marama na sa sanga lemu chudi nomi di matentu na ngundu waisa sa kebe na lewe vidi. Na rega begatiko da kaya sa wakati tiko na matentu na laga di wanondoi di waisa sa na non da vidi raramba bauki na nevenya. Ena bagi bagai labo kasa tu koi matata, eklan anu dah bagi bagai labo kasa sini babu retu na cajuere kena tisiapa. Ena bagi bagai labo, rodo lutir kawalu lutir kaliwa na woci cuba na tolus kanto di culai di bulobo. Ena bagi membo mana matai dia kusi tu sara teu mungkin tu na bagi bagai labo bu. Ena bagi bagai labo apa tu kai tu na bagi bagai labo ni rodo lutir kaliwa kena rodo rosanga bu. Ena yang bagi bagai labo bu Tiri kena rosga mulu, ena vamale kina tiri katua pointi $2 million na matentu ngarabi kina tulus ngabulu karua na project niwai ena tondo kini korba bale, na baka na kena to garaba chubiki, ena lebu nila be warta chubi na garaba, na be chubu na be korkor na tondo kini korba bale. No tomana ena non da buke o kenda tigo na lomi di mundua ke kenda da tigo na tondo ko di korwa balai e sole tangchuga na mata di bos na mata bos ni wai na tani ni wai de vera sinya do vera ni na wai ka bado rocho na wata sorte viti ongo na vebu ke ka bakato kai me adana chugo na rain water harvesting se na kenda bakaga te ke babina na wai do sule bebe kenda na kolu na wai lutu melo malai lutu mai na del vale chugo na sale meredi marore kina wai meredi ya kina be mate di Matu balik anu dua. Baik kau dah tengok kita dah bebu ke ogo, ni ada bedi kuah. Sahabat kan kata kita sar erote di le tiri kedua no dolu wana brau. Esa sulia wajib nama tentu. Oh, sar erote meli tiri kedua no dolu wana brau. Esa sulia nama tentu. Kedua no dolu betul na brau ketul sungai bulu. Sa suli kena sana no ronga nabasa. Ena bagi bada la me ngo rondo dol tikeliwa kina rondo lo rosa ngabulu ena ba ngole kina rondo $2 million ne tomani kina de bebu ngo betidia au ngandra batala me bakandra tiketa be da kuani ba sabu takina wai ni saya dora me bikat tara kandre na wai au do tala ta chuga la me di vida na mala so chuga me nadi au tala ta chuga di sona nikla kata sa chuga ba di ya waktu bina korba balai ya da sa mundu chuga na wai sama e sona chuga ro to boleh kati subanga na mo do sa ro mundu chuga na toyo go era sa di tu be na liba era la ko to ka sa na monsala tasil la monsala yes era mundu tunga e da toyo e kada sa wanu de be kada na wai sama sa tau chuga mate tu me ka ko ni ba sama tagina wai Nanti sa siya na wai sa tabak kelas na kena ba. Tabak kelas na kena lengan na bulan. Sa tabi ni matentu na kena komay na wai ano nung korba turang. Kasano na tabi o kenda mentayan raba kang karaw na may bakayan tayo kibang gumatua na wai kami kapo ni Lucy. Abaka bauta di ko di sa namaro ta kada lakalakaliw sa may bakador na matentu. Kasaba ka doon dito wikam doon na komiti ni wai. Tapos hindi kita kinalomi ni Koro. Ikim din na luli corre ng palibal. Na marroy na lakalakal yung bibator na kita kilibong ko. E na vila na bosong ko, sa kamaro tingin na nilibeo yung talaba, na Lemba Village Rural Water Project. Minakasakawali mo.
biang wale na matani chu. Ramas na buni pala. E mara na le metanga ni wano entabu chukena hinga ni kuwa. Buchukena ka ngwela tabu. Wanjina jina takina na hinga ni kuwa. Chundonu na matani hinga ni kuwa e machuere hilembasi. Na viva torda kitakile holia. Kombalisa me va home ken na tanga ni wano. Na wano kolo kona hinga ni kuwa kwa. Wachini wano. Afi vande takina bukun hinga ni kuwa. Abu kurtabi levu. Para no vakala mo deria na. Pai bona wai na hinga ni kuwa. Tabacho. Engere ki gulu dendo mina ko tena. Wa wajo jina ko tena tanda hinga ni kuwa. Chuko tele mi chuchu ba bia mani. Rap tango ite ko tele ba chuli banua. Skima ko mo wada ba henra tanga na banua. Ara masina bia mana kai toke na kai muru kecho. Naka. Awa di bangsa cuma nak kemenang batura. Anda kasaba di beri cuma na bunua. Rende cuma turun tuin dapat tiga. Ada beri dari cuma maten tu. Naten, namun na roti kiba. Na nisimu ba namun turun ramas. Na wala ba na kena bos orang bina kasama meron sini sini tu. Tabi di maten tu mengkarapan na tabi mengkarabi kena lini bunua. Sanga me varteg me daga me bator de teg me pakangan listis ni kolo ke maten tu me beli tai me vaya dar ta gam teg pabli vida na maten tu sana tu me labis na kamna ana sinali ni sini ko sa labis na tu kamna masut na kalo me lo malai kami Yesus Kristo no de vambul kangan no sile no nandrao Yesus Kristo me de vambul ikina kalongat na sila din ni Bonwa. Yung kalongat na no de sulsulo, kalongat na marami. Rautom na no lobo ni kalo ng bulan ko man. Hindi na sa kadibisa nga tigo na kamunangan ni Bonwa, kamunangan ni Biwakani, kamunangan ni Bintokai, kamunangan sa lambit ko may na dahil niya buwan turanga, hindi mo tukiya, hindi sa nangon turanga na kinituki. Ini Biwakani sa sombo na bata juga na mata binanday na bunikira may garab sa tiyon ng tutombo. Sampai sa tiyo na matintu wala natin na firang turang na roti Cuba turang na prime minister. Sa anturi sa kaya na dalang tatuwi na mata binani ko. Oni turang na minister na sebo firang oni turang sa na ramas. Sa zingo mitiko na kamunangay na kirim balen ang dokay na rokoba bagalebu. Nasa wale una vivo katura ngataki na vivo itu kita. Nasa wale una vivo andi itu. Wasan beri wonon ta kalumbula, meso buta wa kalungat takati. Tu kalungat takati na ngoni turanga. Kalungat takati na sasangan indel ni bonua. Kalungat takati na kena kacikaci. Kalungat sa nonto songgo na singa binang dai nonto lilu takati na ngoni turanga Yesus Kristo. Mana? Indina sa tama sa kamanda. Akamunanga sa anak kamunanga lewu kaliu. Dua amdo do. Abi nang sa lewu. Naka. Keluar sa andon dolinga kina. Kabukan na loman ikora kena bakan rondoin na wai. Kami baka binak. Sa baromento labi baka bari wai. Ibo solta kana maten tu turang na minista. Dia lo maturanga ni ke mami batna sile berindai. Yung kiko nung tumata unsa ka Naka sa kanto kay kamaruting riyaw mo na kutsi ba na revenue ko. Mena dalawit chicken na nandaway. Ano nung to chicken waturang ay nalambalam. Tanita ki mena way mena kunikin ng bula. Kamaro mera kunikin ni bibakal ng takin ni taman sabi resara kin ng bulan. Kata lewu du tigo. Isa, winaka. Lumali. Bye. Para tu.
Ismail. Tolo. Tos melama. Mimpi na beja. Wa tolo, rua tolo naka. Yes. Rua. Nakakoro ni Pak, nakakoro. Nabiluga na gusto ni Wai. Bono, cukup. Macamnya berarti. Valeu verdade, uma vez que aquela carro tem que dar rei, tem que dar lá para dentro que dá de carro. Naquela carro ni juga na wai pasawan tu juga na tuju. Kena cek ko kena tu saja. Tu satu serangan itu selalu itu tetap itu pasaran. Dapat angkara buatna lewani kalau nak kita maju. Lepas saat itu nak boleh mengisi kalau mata itu nanti di sosok dapat kalau saat itu coba kita bulan mana? Dina datang pada mana? Yang kono sangat yang kono lewu nak kita mengisi sangat lewu nak kita lewu kaliu. Amdo. Nasa lewu. Nasa. Naka nadango nimbuka na vadhi na turangani koro kona lemba naka babina kana singvina ngani kuwa tomando babina kana matani tulebu ni solindo na ngaun na virna vi koro taunta koni koro lebu era la non raker evandoni me virna matani tu na koro na lemba ngana ni launga se tanto na tuna kena bulan ni kuah, bolo culai melakoya ni nanda kata-kata, daun mata na wai. Hecuko na tangi, hecuko sarana busani wai, ya na biamba kina tinikadiwa mengolema na ruasa ngabulu, tamai tu kina tinikadiwa na singapina ni kuah, sa visa na ibarau ni wai, sa mai tu kina lemba. Sa lauriti ko ni sa totoka nakaraban na matani tu membaleta ti ko na busone bo watana tangi bo ko iliwia daun raki mama dana bulo culai sandau madana wa ilo manikor ya ko namba kini kuwa di ko anda juga na kabani singa di bulo culai sini patau takanan rondi wai abi vale tu lo manikor alebuni vale tau do ke bitu sanga bul kawal ya na tamata register na kanibinding ding ronan ra wal sanga bul kawal Asini wil butkere nangon. so wil kin nangon karga isu talena lo mani bula bitungo dengan nakau via barita kana nunggu babina binaka wana maten tule bungo pambimbi veirna kena tamban ni wai lau kena kira na bos ba koro lau da kena bos ni tikina membaleta tu kuna ndau lenga tu na wai na mani koro lemba pabina kana mata kana bina kana kuwa ni samai ba tamata kena kira lau tu kuna bos ni tikina lau da kena batutu beirna kena tambana idak pabina kana mata ni tu pabina talenga kena minista na sibina ni kuwa na kena ngoli cuma memintola bina wai na koro kana lemba bina bakalib. Mula, my name is Saravina Makutu, and I'm originally from Nalemba in the province of Nadronga. And today it was a very much great pleasure that we would like to thank the Fiji government and the Ministry of Water Authority for implementing this project in our village in bringing water in our doorstep. Before, village women and men, they usually go down to the river bank to get their water for their life at home in preparing food, cooking and doing their washing. But for now, the water are just in their doorstep, and they are so much grateful and thankful to have this project being implemented in the village. Before we conclude, I will just thank the Almighty God for blessing us today, for giving us a good weather in
in completing this project, and we would like to thank the government and the Water Authority and also other ministry for present here in our village, and we hope that it will be an ongoing process in the future, and the villagers are so happy to have this. Thank you so much, Maka. Jam 16 lah.